आम छड़ा छड़ी जोड़ा जोड़ी नुआ ऑफर गोटाए को जदि बाहा होइचंती ता सहित आउ गोटाए फ्री जदि छाटी आणुचंती ता सहित दीटा छुआ फ्री 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 जदि आपण धला साड़ी वाली आणुचंती ता संगे एक प्रकार तैल आ किछि जंत्रपाती भी फ्री 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 प्रथम दिनटारे कोन प्रथम तो दिन कथारे पळै आइली व्यापार करिया को जमा भल लागुनी मते भी भल लागु नै सेठी मते चा बोइछि ना कोन जा हो टेंड भितरे चा बा मिलने ठंडा रे जाउटी पी देले होंता व्यापार आरंभ करिया करूनो ओके आज्ञा यही ऑफर केवल कंपनी प्रचार प्रसार पाई षोड़शी नहुली बयसी रूपसी जदि पाइबा पई चाहुचंती ताले हम कंपनी निकट को माड़ी आसंतु माड़ी आसंतु माड़ी आसंतु जदि आपण बुढ़ी अधा धेड़ी मेढ़ी सब पाइबा को चाहुचंती शीघ्र आसंतु 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 पतली सापेनी मोटी काली त्रिपंड काली इलो मो बोलो जदि पाइबा पई चाहुचंती ताले हम कंपनी निकट को माड़ी आसंतु एई ऑफर केवल सीमित समय पई सुंदरी असुंदरी विष सुंदरी बांदरी सब हम पाखरे मौजूद अछि शीघ्र आसिकी नै जांतु आसंतु आसंतु तोर टिके निहाती बाजीवा दरकार नहीं जमा तो बाजिनी बाजिया कोन दरकार तू बाजिया पुरो हातटा खाली थोई दउतु आउ निजे तो सब कहउछ इरे ए डाकी डाकी गलाटा 18 नळा हे गलानी केही टिके आसुनांती सब काठे की बइचंती एई सीतुआ पाग तो के कहीं आसीबो कहिला घरे घोड़ी गाड़ी है कि पागर मजा नउथवे ना से माने तो घोड़े गाड़ी है कि मजा नउतने आमे आ कहीं रहिबा आमे भी चालनो घोड़े गाड़ी है कि मजा नबा ना कोना बहिनी न हेला जाय मु आज घर को जीबी नै हेला आज जेमिति हेले मु व्यापार करिवि करनो हैं करनो के मना करछि करिवि केमिति मा तो मो डाक सुनु नै टोटली भल से डाक डाकिबि तो भल से हां हे मालो मा मो पॉकेट को दुलदुल किनी मारिया मो छड़ा छड़ी जोड़ा जोड़ी रा बाना उड़ाई दे वा हां लोक आसीबे ना तम व्यापार हबो तो मो कंपनी लोकडी हां कोन संदेह अछि ना कोन तू पर कंपनी लोकन को भलिया कोन कथा वार्ता करू पर कंपनी हैं तू मो निज कंपनी लोक है कि तू एमिति कथा वार्ता करिवु आ केमिति करबी हैं कोन रे हे ये कार कंपनी वाला जेमिति सैंपल माल रखी कि कार बिक्री करूचंती हां आमको भी आम कंपनी सेमिति गोटे सैंपल माल रखिया को पड़िबो रखना ये आपेले ओलो तू आज गोटाई दिन पई सैंपल माल है कि ठिया ही जाउनु लो 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 कोन सत्तु को सत्त मते जदी के किनी नै गला ता तळी पेट को गोइठा मारी कि चटणी कर देबी बुझिलु हां आज गोटाई दिन रा कथा टेंशन नेना ते ठिया ही जाओ गोटाई दिन पे एडजस्ट कर हां हो आशा सेडी हां हो औ छाड़ तू जेमितिया ड्रेस पिंचु तो हिसाब रे ठिया हो हला मो व्यापार आरंभ कली आज्ञा आसंतु गोटाई माइकिना नहीं कि जानतु आसंतु गोटाई माइकिना नहीं कि जानतु दियंतु एमिति रंकालिया को भलिया कोन होउछन ए तमे कहला माइकिना दउछ हैं दउचेल कोन संगे संगे नहीं कि पळेबो ना कोन सला मो बोपा तैयारी सिपुर से सुनतला एमितिया व्यापार अरे ये की व्यापार है माइकिना व्यापार आज्ञा बुढ़ी छाड़ी दीटा छोरमा पांचटा छोरमा सातटा स्वामी छड़ा स्त्री जा को जीव ता पाइबो सला माने 150 टका रु आरंभ करी 2000 टका अछि एटा कोन दिखा बीची ना आ तमे कहला ये 150 टका रु आरंभ करी 2000 टका कोन ओ यार एटा केते यार एटे 7,70,770 टका 70 पैसा जेहेतु आपण मोर फास्ट कस्टमर आपण पई 7% डिस्काउंट ओंडा बाबू ये कोण होउची ये 7 रु आरंभ करी 7 रे छिड़े गला ना 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 आ जिनसटा हेजी सेमती आ अच्छा ये एते टंका टिक अधिक हो जाउची ओरे काम करना
କ'ଣ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମିଳିବ କି? ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ? ଇଏ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ନା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦେବି? ନଦେଲେ ନାହିଁ। ଓ ଶୁଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟମର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି ନା କ'ଣ? ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ। ଦବ? ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେ। ହଁ ଦେଖୁନ। ଚଳିବ ହାଇଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଗ ପଛ ପୁରା ପ୍ରଫେଟ। କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ କ'ଣ ଆଖି ମାରୁଛି? କାହିଁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛ ସବୁବେଳେ କହିଲ? ଆଖି ଗୁଡ଼ା ମାରୁଛ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆଖି ମାଇଲା, ଖାଲି ଟଙ୍କାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଖେଇକି କୁଣ୍ଡେଇକି ଯାହା କରିବ। ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ଦେଇଦେବି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି ହଉ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ କହିଲ ଡିପୋଜିଟ୍? ମାଇକି ନାଇଁ ପାରିବ, କେତେ ଡିପୋଜିଟ୍ କହିଲ? 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ମାସକୁ 27,500 ଦେବେ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍? ହଁ 27,500 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ନବ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସତ କ'ଣ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଋଣ ନ ସୁଝିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାଛୁଆ ଦବ ନାହିଁ। ନେବି କାହିଁ ଆଉ, ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ନେବି ନା 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 ଦେଇଦେବି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ତମକୁ। ନିଅ 1,00,000 ତ ନିଅ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ସେ ଶଳା କାଳିଆ ପାଇଁ, ସେ ପଛରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପକେଟରୁ? ହଁ। ଆପଣ କ'ଣ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା କ'ଣ? ସେଇ ପାଖାପାଖି ଧର। ଆଚ୍ଛା, ୟା ଦେହରେ 500 1000 କମ୍ ନାହିଁ ତ? ନା ମୁଁ ଛେପ ମାରି ଗଣିଛି, ମୋ ଟଙ୍କା ଗଣିଆ ଭୁଲ ହବନି। ଆଚ୍ଛା ତମ ମାଲର କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ତ? ନା କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁରା 1 ନମ୍ବର 1 ପିସ୍। ପିସ୍? ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି ଟି। ତମେ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛ? ମାନେ ମୁଁ ଲ୍ୟାବକୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି। ସେ କଥା କହୁନା, ମୋ କଥା ନ ଶୁଣୁ କହିଦଉଛ ଆଉ। ତମେ କହୁଛ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛ? ହଉ ଛାଡ଼, ଆଉ କଷ୍ଟ କାହିଁ ଦଉଛ? ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ପାଟି କଲେଣି, ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ। ହେଇଟି ନାଥ, ତମେ କେତେ ଭଲ। ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ ଦିନ ଋଣ ଖିଲାପ କରିବ ମତେ ଆଉ ଜଣେ କିଣି ନବ। ନା ମୁଁ ତମକୁ ଖିଲାପ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ବୁଢା ଲୋକ ଜମା ଖିଲାପ କରନ୍ତି, ସିଏ ଦେବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଟୋକା ଗୁରାକ ଖିଲାପ କରନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପ୍ରିୟ, ତୁମ୍ଭେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ? ବଡି ନୁଆ ମ, ପୁରୁଣା ଚେଚିସ୍। ବଡି ନୂଆ, ଚେଚିସ୍ଟା ପୁରୁଣା। ଚେଚିସ୍ ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବଡିରେ ଚଳିଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମାଇକି ଲାଇ ପାରିବ? ଆଜ୍ଞା। ଟଙ୍କା ନେଲ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଖରେ ରହୁଛ କାହିଁ, ତମେ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୋ କାମ ସଇଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କାଟା ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। ତମେ ମୋ ବିଷୟ ଜାଣିଲା, ମତେ ମୋ ବୋପା ଦିଟା ହେଲେ କଥା ଗୋଟେ। କ'ଣ ବୋପା ଦିଟା କଥା ଗୋଟେ? ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ବୋପା ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଯାଅ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଯା ଫେର କଣ? ଏ ପଇସାଟା ଫୋନ ପେ କରିବି ନା ଚେକ୍ କରିବି? ଚେକ୍ ରେ ଦେଇଦବ। ଚେକ୍ ରେ? ହଁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେ ରେ ଯିବନି ନା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯିବ। ହଉ ଆସିଛି, ବାଗେଇକି ଯିବ। ଇଏ ଭାଇ ତୁ ଯା। ଇଏ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲି ତ ଗୋଟାଳେ ପଡୁଛି ଗଲୁ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ବୋଧେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ପଇସା ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ରଙ୍କାଳି ମାଇକିରା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି, ମୁଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଇଲା କୋମଳ ଶୀତ ଦିନେ ଚିରି ଯାଇଛି, ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ଲାଳାଂଶର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ତମ ତମେ ଯା ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ନେଲେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କଥା ଅଛି, ସିଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ଶୁଣ, ମୋ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଲାରା ଲାପା କରିବୁନି। ହେଇଟି ନାଥ, ମତେ ଭାରି ହୁକୁ ହାଇ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରକୁ ଯିବା? ହଁ। ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି? ଆଉ ନା। କ'ଣ ନା? ଏଇଠି ହାଫ କାମ ସାରିଦବା। ହାଫ କାମ ସାରି? ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲ ମୟୂରୀ, ଛାଡ଼ି ଦେଲି ତୁମକୁ ଯିବି ପଛେ ମରି, ବହୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୁମକୁ ପାଇଛି ମୁଇଁ। ତମେ ବା ଭଲ ନୀଳା ଲଗେଇଛୁ। ଏ ଝିଅ ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ?
কোন রাসলীলা করছ না কোন তো ବୋପାର କ'ଣ ରାସନୀଳା କରିବା ବୟସ ସରିଗଲାଣି তোর আউরি বয়স ଅଛି କ୍ଷୀରେ ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚିବ ସେତେ ରାଗ মু জানিছিল বা তো লঙ্কাটা কেতে রাগ তোর তো এড়িকিটিয়ে লঙ্কা তোর রাগ কোউঠু আইলা କାଲିଠୁ ନିୟମ କରି କହୁଛି କାଲି ପେଟ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇବି ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କହ ଇଏ କିଏ ଇଏ ତ ମା ଘଇତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ଇଏ ପା ତ ବୋଉ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ କାହିଁ କହୁଛୁ ଆଉ ଇଏ ତ ବୋଉ ବୋଉ ଆଉ হে বউ হে বউ ଟିକେ କାଖାନି ଛଳା ଚିପିକି ମାରିଦେବି ଜାଣିଛୁ এইটি নাথ এটা কোন এমতি সিম্পাঞ্জি ভলিয়া ডেউচি এটা মনিষ না সিম্পাঞ্জি କଣ କହିଲୁ ଲେ ମୁଁ ତତେ ସିମ୍ପାଜି ଭଳିଆ ଦେଖା ଆଉ ଯାଉଛି କଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଶଳା ଛେତରା ବଦାସି ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଉ ଯା କଣ ଯା ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଉ ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଇବି ହଁ। ତୁ ଏଠି ରାସলীଳା କରିବୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଜମା ଟେନସନ କରନି କଣ ଏ ବୋଉ ମତେ ଟିକେ ଆ ଭିତରକୁ କାଖ କରିକି ନେଇ ଯା କଣ কোন হেলা মু তো তা কাখাইবি হ্যাঁ। তারপরে তু মতে ধীরে ধীরে আখাইবি ଅଧିକ ନୁହଁ ଟିକେ এই রান্ডি ছুয়া মুন্ডুକୁ জমা হিট করনা নলে গুলুগুলার জহর দেই মারদেবি এইটি ମୋ ନୂଆ ବୋଉର ଘଇତା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କହୁଛି ଜମା ଟେନସନ କରେନି এই রে ଶଳା ମୋ ପାଇଁ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଠିକ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟି ମୋ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନ ଆଣିକି ନିଜେ ଆସି କୁଣ୍ଡଉଛୁ ମୋ ବାପ ନା ମୋ ବାଳ তো বালেরে বাপা আছি ଆଉ এ বালেরে বাপা রহিলা এই নে ଆଉ ଗୋଟେ কোন মারদেলু বে গালুকু ଆଉ ମାରିବି ନା କଣ ପୂଜେବି পুজিবু কোন বে ଆଉ আজি মারিকি তো ছমনা ফটাই দেবি তুমি বাপু বুয়া কোন মাড়গোল হউছ শুনো মু হেলি ইনস্টলমেন্ট মাইকিনিয়া ଯୋଉ ଦିନ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରେ ଖିଲାପ କରିବ ସେଇ ଦିନ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ করে ଛୁ ମନୁକୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ତୋ ମନୁକୁ ପଳେଇବୁ ହେଇ ମୋ ବାପା ଆଉ ଗଛ ଡିଆଁ ଚଢି ପାରୁନି ତାର ତ ଡେଇଁବାର ବଳ ବୟସ ଗଲାଣି ସିଏ କଣ ଆଉଛୁ ତମକୁ ରଖିବ ନା ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିବି ଆସ ବାଲୋ ଇଏ ଆଜିଠୁ ମୋ ମାଇପ এই রান্ডি ছুয়া সে জায়গারু হাত উঠা ଜମା ଉଠେଇବି ନାହିଁ সে জায়গারু হাত উঠা ইয়ে আজি ছু মো মাইপ ଇଏ ତମ ବୋହୁ ইয়ে বা তো বউ ଇଏ ତମ ବୋହୁ তো বউ ଇଏ ତମ ବୋହୁ তো ଇଏ বউ ତମ ବୋହୁ